Hustle Nepal is a grocery commerce startup that aims to redefine the grocery shopping experience. They deliver straight to your doorsteps with no logistic cost and quality assured products. So welcome everybody to the SJK podcast. Today we have a special guest, Mr. NJ Shakya. Thank you, Dai, for being here. If you would like to introduce yourself. Hi guys, awesome to be here first of all. Thank you guys for having me. I'm NJ Shakya. I run a couple of hospitality businesses here in Kathmandu. I've been here for the last 3 years since I moved back from Australia in 2018. I'm just trying to do a bit of culture creation up in Kathmandu. So, Dai, I would like to ask some questions about Australia. How was Australia for you? It was amazing, man. It's one of the best experiences I've gained in my life. So, a major part of my life, I've been there for 12 years. So I went in 2007 after I finished my bachelor's. Sorry, after I finished my +2 from White House. Bachelor's ma तपाईले के काम गर्यो? I'll just give you a brief breakdown of how it was in Australia first of all, so you get a bit of an idea. So I went there in 2007. त्यति बेला त त्यति धेरै नेपालीहरु थिएन. It was just the beginning. The mass नेपालीहरु साथीहरु गइरहेको बेलाको mass थियो. So I was in that. I went to La Trobe University to do my advanced diploma. A couple of months later, I had to change it because I couldn't do it. So I went to do my advanced diploma in accounting at Central College. I finished that, and this was even some of them were doing cookery, some of them were doing university in other small universities. But I come from an engineering family. So my dad was like very persistent. I go to like a very good university. So I ended up going to UWS. So UWS was a whole new picture, like not many international students as we foresee, all Australians, and the way they talk and the way they have their aura is very different. So it took a couple of months for me to get used to it, but amazing experience, amazing networking. त्यहाँ धेरैजना मान्छेहरु काम गर्न जान्छ भन्छ. How is the work balance त्यहाँ? काम गर्न जाने भन्ने त्यस्तो छैन. लाइक अहिले चाहिँ अलिकति अब कोभिड भएपछि चाहिँ अहिले चाहिँ people अलिकति freedoms of work. Like हामी जाने बेलामा we used to only get to work 20 hours a week. त्यसमा पनि अझै we didn't get jobs that we could. I started my first job in McDonald's. त्यति बेला त I didn't even have like proper confidence to like speak English. 2007 मा भर्खर 12 क्लास गरेर गएको, कस्तो बोल्ने नै थाहा हुँदैन. So it took a bit of time to gain that confidence, and then later on you get used to it. It's just part of life, you know. So I used to work a 10 to 1 shift, so that means I used to work 3 hours a day, 5 days, and that used to give me 15 hours a week at McDonald's. And it was a crazy ass time, man. But I learned a lot from there, and I think what I've learned from working in Australia, working in McDonald's, working in finance, working as a fraud analyst, working as a CEO for Homeland Furnitures, through all that journey, the amount of things that I've learned, no university can ever teach me all that. So त्यहाँको अनि त्यसपछि कल्चर कस्तो छ त? किनकि के भन्छ नि युएसमा देयर इज अ ह्युज पार्टिङ कल्चर हैन, त्यस्तो कल्चर अस्ट्रेलियामा छ कि? सबै ठाउँमा छ, नेपालमा पनि छ, अस्ट्रेलियामा आउने भइहाल्यो. इट्स वान अफ द बिगेस्ट कन्ट्रिज इन द वर्ल्ड हैन. अब डिपेन्ड्स वेयर यु वान्ट टु लाई डाउन. लाइक तिमी अस्ट्रेलियामा गएर कतिको अस्ट्रेलियन बन्ने, कतिको नेपाली बन्ने, तिमीले आफ्नो ब्यालेन्स मिलाउनु पर्छ के. So when I was there, I have barely like 15 Nepali friends. Like all my friends from uni are like people like Bahud. They're all Aussies, you know. They're all like or ABCs, which are Australian-born Chinese or Australian-born Filipinos. So I'm very close with those circles. So of course my exposure was different, and it was fun. And the experience I got was very different. So partying culture for me was very massive. But whereas my sister, who is also in Australia right now, her name is Priya. But for her, she's like on her own circle. She does her own work. She works in a hospital. She does a shift. She comes back. And for her, partying culture is not that great. But like she enjoys partying at home or like with family. So it just depends on your character or your personality. If you're an outgoing person like me, there's like endless partying. But if you want to be normal, you just want to like have like small parties, you can have that too.
अनि दाइ तपाईले डिग्री केसमा गर्नुभयो? I studied bachelor's in marketing. Do you think that degree was worth it? No. You know, like I tell my wife all the time, I was like, if my 12 वर्षसम्म बच्चालाई पढाउन दिने हो 12 क्लाससम्म, after that he wants to do, let him do. You want to pay for him to go abroad and gain experience from traveling, go for it. He wants to do some research, he wants to go and like learn some skills, go for it. I don't think it's important for someone to go to university and do a degree. Like for me, I don't believe in that. But everyone, of course, like if you're gonna be a professional, if you're gonna be a doctor, you're gonna be an engineer, I think it's very important. But like for people who has their mind wrapped around that they want to do business, I think learning business does help. But like gaining the experience is definitely more important. So तपाईले मार्केटिङको कुरा गर्यो, like you, since you have a degree in marketing, how did that transfer to GNX Studio? No, it's a whole different story. So I didn't have the concept of being a marketing officer or opening a marketing firm in Nepal. So what I did was, when I came from Australia, everyone had the question, you know, what do you want to do in Nepal? I was working as a fraud analyst. You know? Why are you leaving a job this nice? Question as well. I had my own reasons as well. But like for me, it's just to this was the case. यहाँको transition गर्नु पर्यो नेपालमा के छ कस्तो छ. So I came in here, first 6 months I just partied, I'm trying to make new friends here, connection बनाउनु पर्यो मान्छेको कस्तो. That connection is probably the most important thing you're gonna get where you're gonna start, right? So त्यो सिचुएसनमा गएर चाहिँ अब बिजनेस सुरु गर्दा गर्दै ठमेलमा केसी सुरु गरेर त्यो गर्दा गर्दै लकडाउन भयो. लकडाउनको बेलामा I saw all these small businesses struggling with what's happening, कस्तो गाह्रो भइरहेछ businesses are like. So I met my partner, my bhai Gaurav Shrestha, so he's my partner in GNX Studio. I saw his work and I knew I had some marketing skills already, so I told him to come join and open up this company with me. And then we just started from there. I started helping out small businesses right now. We've worked with more than 45 clients, big clients, and right now we're looking at 22 different clients at the moment. So it's going well, and that's how I got into marketing. Like Casey's bar चाहिँ कहिले खोलेको? Like how, when did you? Casey's opened in 1976, but I, Ritesh, and Abhishek and Karma, we took over that bar in 2000. Lockdown was already. 2018 go end, and then once we took over, we had a couple of PR that we liked, right? So we got some connections there, and then that place was not the best, but right now it's the most happening bar in Tamil. And you guys probably go for your life. So it's a fun environment, and that's where I started my hospitality journey as well. अनि before like sugar हैन, sugar भन्दा अगाडि त्यहाँ क्लबिङ कस्तो थियो त? क्लबिङ एक्सपिरियन्स कस्तो थियो त? I've always been in a clubbing scene. Like Australia, I used to work as a promoter in a couple of clubs. And my friends are DJs, dancers. I used to be a dancer before, so let's not talk about that. Anyways, so Nepal 2016 holiday. So I told my friend, he owns Third Eye. His name is Ritesh, and my other very good friend NJ Shakya, he owns a jewelry company in Nepal. So when it was 2016 I told him I really want to open a hip hop club in Nepal. So that was the time when I met Karma Tenzing. He's the owner of Kathmandu Valley School. So he introduced me to Karma Gurumdai. So Karma Gurumdai had a club called Reload in Tamil. So I was at a dinner at Karma Tenzing's house, and then he's like, "Hi, I've got a club in Tamil." So I approached him. I was like, "If you have a club, like if you want to make a hip hop club, I'm interested. I've always been into hip hop. Like year 10, I rap 8-mile song in school. Like background, this one interested you. I won't call myself a hip hop head, but interested, and I'm very good with the roots of hip hop as well. So if you want to open a hip hop club, I'm in." So he just left it at that, and randomly he called me after like 2 months. He's like, "Hey, you're serious? You want to open a hip hop club?" Oh, hip hop club Nepalma छ Nepalमा hip hop को त्यो नै छैन भन्नु. That's why नचल्ने अब त्यो टिममा भर पर्छ हैन. You need to have a strong team. दाइको PR is already
amazing. Karmadaiको आफ्नै छ एउटा aura लागि is one of the best in Nepal anything. हैन हैन अब म जान्छु त्यहाँ हुँदिन पनि थियो होला. But त्यसपछि रिदेश पनि थियो, कर्म पनि थियो. मैले चाहिँ अनि I told him okay, I want to do it. He said okay, so I told Ritesh and Karma club छ reload, let's turn it into a hip hop club. If it's hip hop club, I want you guys in. भनेर चाहिँ रितेश र कर्मलाई पनि let's get in भनेर आएको के. So त्यसरी चाहिँ मैले sugar form गरेको. Sugar is like pretty much an idea that evolved around my broader idea. You know? It was a goal for like a lot of years. Luckily, it happened because I made the right people at the right time, and that's the most important thing. So it's not money, it's not who you are, it's about the type of people you meet, and then you can collaborate and do a great thing together. Like sugar भन्ने नाम चाहिँ कहाँबाट आयो? So मैले चाहिँ त्यो ठाउँको नाम चाहिँ खासमा काटेर राख्ने भने हो हैन. तर you know how नेपालमा अब सब बाहिरको चलेको धेरै चल्छ. So रिदेशलाई चाहिँ म पनि थाइल्यान्ड धेरै जान्छु हैन. I travel a lot. I'm actually going again on Monday. So, but like I travel a lot, and then travel I go to Sugar a lot as well. तर Sugar राख्ने चाहिँ मेरो दिमागमा थिएन. तर रिदेशले चाहिँ why not मान्छे नेपालमा थाइल्यान्ड धेरै गइरहेको हुन्छ. रिलेटेड नाम राखौँ हैन. रिलेटेड नाम राख्यो भने हामीलाई मार्केटिङमा सजिलो पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले Sugar Ktm भनेर राखेको. And it's with the hip hop thing. Sugar in Thailand is a hip hop club, you know. And यहाँ पनि we registered it as a hip hop club, Nepal's first hip hop club. So I think it went around fine. This Saturday we are also doing a collaboration with a club in Australia at the Ivy. It's called Wow Super Club. My friends Eric and Rabbit, they own the club. So this Saturday we're doing an event in collaboration with them in Sugar. So we're just trying to do certain experiments, you know, see how the people react, like what people want to see different, what the experience is. There's so many clubs out there in Tamil right now. But what's different about Sugar is like we try and give them some kind of experience. You know? We try and play like strictly English music, strictly hip hop songs. Even if we play a couple of Bollywood, it's strictly like strictly hip hop or Nepali hip hop. We try and focus on. You know? So Tiora and Nisha, people love coming to Sugar, and that's what I feel like we should be trying to promote more and like keep the hold of. You know? And तपाईँले अब क्लब खोल्ने बेलामा कति रिसर्च हाउ मच रिसर्च डिड इट वेन्ट थ्रु? म जे पनि काम गर्ने बेलामा आई लाइक क्याल्कुलेट आँखा झुकलको हिसाब हुन्छ नि म त्यसरी हिसाब गर्छु कि आँखा झुकलको हिसाबमा मेरो प्रफिट देखियो भने that's my research. So but the thing is a lot of things are revolving around in the head, right? Like club खोल्ने भनेर मैले त्यहाँ कुरा गरिसकेपछि like you see okay we have a crowd in Sugar cases यसमा यति मान्छे आउँछ हिप हप सुन्ने यति मान्छे छन् नेपाली हिप हप इभोल्युसन भइरहेछ हैन ठाउँको लोकेसन राम्रो छ यति प्राइसमा यो क्लब आइरहेछ यसलाई रेनोभेट गरेर यति खर्च हुन्छ यति महिनामा हाम्रो रिकभर हुन्छ भन्ने एउटा रिसर्च चाहिँ दिमागबाट गर्ने. इट्स नट लाइक आउटसाइड वेयर यु गो एन्ड डु मार्केट रिसर्च. यहाँ तिम्रो एउटा क्लबलाई केही नयाँ दियो भने त्यो चलिहाल्छ. बिकज नेपालको मार्केट नै एकदम भर्जिन छ हैन. नेपालमा भनौँ न तिम्रो स्पेनिस क्लबै छैन. अब इफ समन ओपन द स्पेनिस क्लब एक्चुअली मात्रै हिँड्न भयो नि स्पेनिस क्लब जान्छु भनेर जान्छ. त्यस्तै हिसाबले चाहिँ एउटा हिप हप क्लब खोले त हो. त्यो हिसाबले चाहिँ आई थिङ्क चल्छ भनेर खोलेको अनि एउटा हाइप पनि लियो चल्दियो पनि. टच वुड आई होप इट गोज द्याट वे. आई होप एभ्रीवान सपोर्ट्स मी द वे यु गाइज आर डुइङ. So and like एउटा चाहिँ स्पेसिफिक क्वेसन लाइक हाउ मच डज त्यस्तो क्लबको इन्भेस्टमेन्ट कति चाहिन्छ होला त्यति इन्भेस्टमेन्ट धेरै नै चाहिन्छ हैन. अराउन्ड 5-6 करोडै लाग्छ होला. त्यो लोकेसन त इज डिफरेन्ट. बट थ्याङ्क यू टु कर्म दाई वी गट अ गुड डिल. सो कर्म दाईले चाहिँ अलिकति लसै खाएर हामीलाई दिनुभएको त्यो क्लब चलाउनलाई. सो बट इन द लङ रन ही मेड good as well. So club जुन चाहिँ he was like shut down like त्यो चलेर राम्रो भएपछि दाइलाई पनि राम्रो भयो. अनि त्यो अनुसारले त्यो क्लब चलेपछि I'm doing a couple of new projects with him. So we've got 3 new projects coming up in Pokhara. We're doing another club in Pokhara. We're doing 1 resort and a hotel in Pokhara. So यसबाट सुरु भएको. So इन्भेस्टमेन्ट त ठुलो छ तर हामीले चाहिँ अलिकति राम्रो रेटमा लिन पाएर अब कोभिडको बेला रिस्क पनि थियो. अफकोर्स कोभिडको बेलामा आएर तिमीले ल 5 करोड क्लब किन भन्दा कोही पनि किन्दैन हैन. कोभिडमा पुरै बन्द भएको बेलामा किनेको हुन्छ फेरि हामीले. So that was a huge risk we had to take. Luckily we took a hold of that. So it worked out well.
So like त्यो भनेपछि sugar it was open in lockdown कोही तिर. लकडाउनकै बेलामा बिचमा हामीले किनेको. सो जस्तै हाम्रो सुगर एउटा सानो क्लब हो. त्यो क्लबको लागि नै $500,000-600,000 जति लाग्छ भने ठुलो क्लब जस्तै एलओडी गर्नलाई त आइम गेसिङ इट्स मोर अराउन्ड 25-30 करोड. सो क्याटवक प्रोग्राम खोलेर त्यस्तै 20-25 करोड लाग्यो होला. आई थिङ्क इट्स मोर आई डोन्ट नो बट नेपालमा इन्डस्ट्री छ, मान्छेले इन्भेस्ट गरिरहेछ. अहिले नयाँ मेरो भाइहरूले प्लान बी भन्नु खोलेको छ. अनमोल भाइहरूले लाइक राप्सान सार्ट टु देम उनीहरूले पनि राम्रो क्लब खोलेको छ. आई होप एभ्री क्लब वर्क्स राम्रोसँग चलोस् होइन. एउटा मार्केट बनाउनु त हो हामीले बनाएर केही नयाँपन दिनुभयो भने चाहिँ इट्स गुड. इट्स नट जस्ट अबाउट मनी. लाइक यु सी हाउ मेनी इभेन्ट्स आई डु. म कति इभेन्ट फ्रीमा गर्छु, कति मान्छेहरूलाई फ्रीमा कोलाबोरेट गरिदिन्छु, भेन्यू चार्ज लिँदिनँ, म्युजिक चार्ज लिँदिनँ. लाइक इट्स अबाउट फर द कल्चर भनेर गरेर हो. So two type of business mentality. If you just think about money, no one's gonna succeed. If you think about people are gonna bring in the money anyways. So I think Tamilma say I think everybody is helping each other. Most of the people that I know who go to club, the club hop. Yeah. So if sugar mante tam it was hard. So since people club up, I think that's a healthy competition that you guys are definitely. There's more. I go myself. I go to Karma. I go to LOD. I go to Plan B. I go to Senate. You know, like Mother Friday night, I'm hopping myself because I also want to enjoy. I also want to meet new people. So the most important thing about, like I said previously, it's about meeting new people. You meet amazing people every day. Some people have so much money. Some people have so much connection. Some people are really beautiful. Some people are really smart. And you need to have a combination of all these people in your group that you want to know, because this is what's gonna make up the rest of your lives. So it's very important to gain those people. And so since like you guys started in lockdown, how did you like mentally prepare yourself? So that's the experiences. Again, I worked for a long time in Australia, right? So I was happy to understand that the higher the risk, the higher the reward. So I'll share market down. बढ्न त बढ्ने जाने माथि नै हो भने जस्तै. आई स द डिप. अब यो कोभिड कति दिन हुन्छ, अब मऱ्यो भने सबैजना मर्छ, हामी पनि मर्छौँ होइन. तर अब आँटै नआँटिकन बस्यो भने त कहिल्यै प्रोग्रेस गर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ अब जुटाइ गरेर आँटेको हो. सो लाइक आई एम अ रिस्क टेकर. आई टेक. मेरो बाउ आमाले भन्छ कि यो करोडपति हुन्छ कि यो रोडपति हुन्छ भनेर होइन. जहिले मेरो ममले पनि त्यही भन्छ. जहिले पनि यसलाई भने यसले जहिले जे गरेर हुन्छ यस्तो भन्छ. लाइक बट you have to take risks. It's business, you know. If मलाई रिस्क लिन मन थिएन भने त I would be working as a fraud analyst making my $130,000 a year, you know. It's not fun. So everybody, well, सबैजना चाहिँ त्यहाँ businesses they were trying to हुन्छ नि make as less हुन्छ नि damage as possible. तपाईले चाहिँ त्यति बेला you took the risk. Yeah. So that since you worked as a fraud analyst, होइन त्यो $130,000 को salary छोडेर चाहिँ what led you to हुन्छ नि come to Nepal and be like? Oh, it's a mixture of a couple of personal issues, and then 2017 I'm in Nepal. 2016 I'm in Nepal. I saw how my mom and dad were already old. Like they were like, my dad's 75, my mom's also like 70. Like, and then Dai is there. He's so busy. When I was in Australia, I used to think Nepal manchesang kati times. I come out and I see people here. These guys are hustling 24/7. No one has time. My brother doesn't have time to see his kids. You know, it's crazy. My dad's 75, still working every day. My mom's doing all the housework. And like, I feel like me being in Australia is a loss for Nepal, right? So you have to think of it. How long are you going to stay in someone else's country? You're always going to be a second citizen. You're never going to have the connection that you can have in Nepal. I'm in Nepal. I know most of the important people in Nepal. I know, I don't know if I should say the name, but like, I know all the most important people. Like, the business ko छोराछोरीहरु सबैजना चिनिरहेको हुन्छ, कुनै राम्रो बिजनेसम्यानहरु सबै चिनिरहेको हुन्छ. अस्ट्रेलियामा भएको भए I would be just another guy in the metro going to office 9 o'clock, coming back at 10 o'clock, you know. So I didn't want to do that. So that's what you need to be motivated at, looking at yourself. Like, is this enough for you? For me, it wasn't enough. You know, for me, coming back to Nepal was always a priority.
even though it took a while because earthquake happened, or else I would have come back a little bit earlier. Ola. And then I even wrote statuses on my Facebook saying, "Hi, I want to go back to Nepal." You can, it's on my Facebook somewhere. Like, does anyone want to like join with me to do something in Nepal? I had a couple of Suman Dai, they were like, "Oh, what do you want to do, bhai? Garau bhanera." And I'm like, this too. Like, I always had it in the back of my mind. So one day I just went, let's go. So you have to take that step. मेरो साथीहरु अहिले यतिजना आउँछ अस्ट्रेलियाबाट अस्ति भर्खर पनि शेखरहरु आए कतिजना आए थियो अनि नेपाल आउँछु भन्छ अब कहिले आउँछ 3 वर्षपछि आउँछ किन 3 वर्षपछि आउने के आउनु छ भने अहिले आउनु पर्यो अहिले आएर तिमीले मान्छे कमाउनु पर्यो ठाउँ चिन्नु पर्यो काम चिन्नु पर्यो अनि पो तिमीले 3 वर्षपछि तिमी 30% 40% मा पुगिसकेका हुन्छौ 3 वर्षपछि म 100,000 सेभ गर्छु अनि आउँछु भने तिमीले यहाँ त्यो 100,000 हैन 300,000 लुज गरिसकेका हुन्छ के तिमी आउने हो भने तिमी अहिले नै आउनु पर्यो you need to get up and be like, all right, म 1 महिनामा जान्छु 2 महिनामा जान्छु 3 महिनामा जान्छु I need to go now. The earlier you guys want to come back, if you guys are planning to come back to Nepal, you have to come back now. Now is the time. The later you do, the later you come, the more time loss you're gonna get. त्यति धेरै लस हुन्छ के म आउने हो भने आऊ बस्ने भए बस तिम्रो राम्रो काम छ बुढी छ बच्चा राम्रो एजुकेसन पाउँछ हेल्दी लिभिङ मेडिकेयर हेल्थ केयर पाउँछ प्लिज स्टे देयर हैन हामीले तिमीहरुले डलर पठाइन्छ देशको लागि रेमिटेन्स बढ्छ awesome we appreciate that तर तिमी नेपाल आउने हो भने चाहिँ 3 वर्षपछि हैन अहिले आउनु पर्यो के and then you can help yourself become a stronger person 3 वर्षपछि आउँछु भने तिम्रो 1 करोड रुपैयाँ कति पनि हुँदैन इन्फ्लेसनले 10-12% खाइदिन्छ हैन So त्यो पनि सोच्नु पर्यो नि तर डु यु थिंक लाइक त्यहाँ गएर एक्सपिरियन्स चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ एक्सपिरियन्स लिनु it depends what are you going to do you want to do business if you want to do business what's the point of you starting Australia's business coming back to Nepal I don't go holiday मा जाऊ 3 महिना बसेर आऊ हैन ड्याडलाई भन ड्याड म अस्ट्रेलिया बस्दाखेरि मेरो 40 लाख रुपैयाँ वर्षको खर्च हुन्छ म 10 लाख रुपैयाँ दिनु म अस्ट्रेलिया 2 महिना घुमेर आउँछु अंकलको साथी गएर छोरा गएर बस्छु पार्टी गर्छु त्यहाँ कस्तो रहेछ म सबै कुरा बुझ्छु आउँछु त्यहाँ अर्को 5 लाख रुपैयाँ माग बाली जाऊ अर्को 2 लाख रुपैयाँ माग थाइल्यान्ड जाऊ 17 लाख रुपैयाँमा तिमीले त्यो सबै एक्सपिरियन्स बटुलिसके हुन्छ यहाँ आएर बन्द गर पढाइ त तिमीले नेपालमा गरे भने नेपालको बिजनेस बारे थाहा हुन्छ अस्ट्रेलियामा पढेर अस्ट्रेलियाको बिजनेस थाहा भएर नेपालमा के गर्ने But if you wanted to be a computer engineer, if you want to be a doctor, if you want to be a professional or a lawyer, something like that, then you should definitely go and take your time, study, gain some experience, do whatever you want to do. But if you want to do business, if you want to do your own thing, you want to be self-employed, I think Nepal is a place to be. This is my personal opinion, don't bring this on me. यो मैले सोचेको कुरा हो. Sometimes I'm wrong as well, हैन? तर मेरो सोचाइ चाहिँ यस्तो हो. म मेरो छोरालाई चाहिँ बाबु तँलाई पढ्नु मन छैन भने नपढ तर जिन्दगीमा केही त गर्नु पर्यो केही न केही त खानु पर्यो के गरेर खान्छस् त भनेर सोच्छु I'm not going to be like no you go and study be an engineer that's not me I have fights with my mom and dad I'm like engineer भएर के पायो हैन एउटा आफुलाई खुसी हुने जब पनि गर्नु पर्यो everyone looks at my Instagram like एनजे त कति रमाइलो गरेर अब त पनि काम छोडेर आइज दुःख गर 2-4 वर्ष आफुले मन पर्ने काम गर त पनि रमाइलो गर्न पाउँछस् you see artists painting for 15 hours a day right they do it because they love it they're passionate about it you should if the artist who wants to paint becomes an engineer and he's like working on the road doing construction and shit he's not going to enjoy it right so you need to put aces in places after interest or hobby like मिलाएर काम गर्नु पर्यो नि त that's how I think so हजुरलाई like did you had this feeling like नेपाल आएर चाहिँ के meaningful गर्छु because अस्ट्रेलियामा I'll just be a fraud analyst तर नेपाल गएको थिएँ I think I'll be something meaningful no I honestly did not I'm not gonna lie I didn't have no idea what I was gonna do I was like I want to do something I always knew I was a hard worker I used to work double shifts I was manager of the year in McDonald's in Australia right I won award fraud analyst of the year award in my office 6 months I was there I knew I was good I knew I had the skills I'm good with people I talk with मेरो young केटाहरुसँग पनि म खुसीले बोल्छु म बुढाहरुसँग पनि म खुसीले बोल्छु like I have that skills and that's something you have to learn everyone has to learn right त्यो चाहिँ थियो मलाई म यहाँ के गर्छु भनेर मलाई थाहा छैन it's something you make it as you live your life every day अब यस्तो गर्नु पर्ला अब यस्तो गर्नु पर्ला कुनै बिजनेस लस हुन्छ कुनै बिजनेस फाइदा हुन्छ तिम्रो 80% अफ द बिजनेस राम्रो छ भने ठिकै छ नि हैन
So तपाईँलाई सबैले इन्स्टाग्राममा पार्टी गरेको देख्छ तर I don't think they know how hard it's to run a club. Yeah, definitely. So that's why I post all the hard things at times as well. Sometimes I post on my Instagram. I don't know how many people will see it, how many people will not see it. But I post like how many things I have to do in a day. Sometimes I have like all packed out meetings from GNX or like packed, and then I have to meet like some couple of artists from Sugar or like a DJ, and then manager like भेट्नु पर्ने होला या 3 Monkey मा गएर के गर्नु पर्ने होला. So धेरै छ नि त. Sometimes I show them and then people will ask me, how come you're at the club at 5 a.m. and then you're like on a bike ride at 9 a.m. Because it's important, you know. Yeah. Because it's my passion and because I am giving my time to make sure I enjoy my life and I enjoy what I'm doing and I'm also getting my work done. त्यो motivation त चाहियो and that motivation can only be given by yourself to you. So त्यही हो. अनि त्यसपछि लाइक के भन्छ क्लब रन गर्दाखेरि कतिको झगडाहरू हुन्छ कतिको हाउ डु यु ट्याकल दोज अब यस्तो हो अब जहाँ मास हुन्छ त्यहाँ झगडा हुन्छ बिकज यो नेपालमा मात्र हुने कुरा होइन यो संसारभरि जहाँ पनि त्यस्तै हो अब युकेमा क्लबै छैन देयर इज नो क्लब इन द युके डु यु नो बिकज इट्स सो हार्ड टु हेभ अ क्लब ओपन पिपल इन्भेस्ट hundreds and thousands of dollars to open a club. One fight, they revoke the license. Yeah, have a read. So there's some like very exclusive ones, but there's not a lot. You know what I mean? Nepal ma at least our government is helping us. Asti samalo 24 घण्टा खोल्न पनि दिन्छु भनिरहेको थियो. अहिले they're letting us open until 4 a.m., 3 a.m. हैन. So त्यो अनुसारले झगडा भन्ने कुरा हुन्छ. It's about how you keep your security, how you act with the clients. कतिवटा झगडामा म आफै गएर I try and control the situation. या कर्म goes and controls the situation. अब झगडा भन्ने कुरा भइरहन्छ. Sometimes people drink and like sometimes they touch someone or like यस्तो कुराहरु नेपालमा पहिलेदेखि तिमीहरूले सुन्दै आएको हो. यो जात्रामा पनि हुन्छ, यो महोत्सवमा पनि हुन्छ, यो क्लबमा पनि हुन्छ हैन. अब यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने हिसाबले अहिले कतिवटा क्लबहरुको इश्यूज पनि आइराछ. तर we try our best. अब कहिलेकाहीँ हुन्छ कति मान्छेहरूले अब सुगर बाउन्सरले समात्यो भन्छ. अब बाउन्सरको कामै समात्ने हो. अब कहिले समात्दाखेरि उनीहरू कति एग्रेसिभ भएको उनीहरूलाई थाहा हुँदैन हैन. अब कहिलेकाहीँ हाम्रो पनि मिस्टेक हुन्छ. अब किनकि we are just trying to settle the situation. We're just trying to control it, you know what I mean? Security guardहरुले पनि अब उनीहरूले केही गर्यो भने पुलिसहरुले गाह्रो गराउँछ. जस्तो उसको security guard पनि क्लबमा आउँदाखेरि आज म त फाइट गर्न आएको भने त आउँदैन नि त. They're like आज फाइट पर्यो भने म रोक्छु भन्ने उसको इन्टेन्सन हो. हामीले पनि ब्रिफिङ गर्दाखेरि भाइ मान्छेलाई समात बाहिर लिएर आऊ छोड्दियो बाहिर के गर्छ त्यो पुलिसहरुले हेर्छ भनेर भन्ने हो. तर एभ्रीडे झगडा हुन्छ भइरा हुन्छ त्यो वी ट्राई एन्ड कन्ट्रोल सम्म त अहिले हामी कन्ट्रोल गरेर राखिरहेको छौं हैन. So हुन्छ गाह्रो छ. It's just how you manage it. अनि तपाईहरु since it's a night job हैन तपाईहरुलाई does it hamper your sleep like उठेर like do you have any problems like हुन्छ नि रातिको 1-2 बजे if you have a call do you have to Of course man. So I have 2 phones. I got 2 phones. So one of them is like for important people who are like regulars at the club or like दाइहरु यताउता आयो भने मेसेज रिप्लाई गर्नु पर्यो मिलाउनु पर्यो. It's not like I'm in the club every single day. So अर्को फोनहरु like people call all the time. अब उठिराछ भने उठाएर मिलाइदिने हो. कहिलेकाहीँ अब my trainer I train here at Arogya. My trainer is like दाइ तपाई सुते छैन. म सुते हुन्छु तर अब like my maximum hours of sleep is 6 hours. 6-7 hours max कहिलेकाहीँ हैन. अब त्यो खासमा टाइम नभएर चाहिँ होइन मेरो निन्द्रा नै खुल्छ कि कसो भने 7 बजे सबै रिपोर्ट आउँछ भन्ने मेरो दिमागमा हुन्छ. म 3 बजे सुतौँ या 11 बजे सुतौँ या 4 बजे सुतौँ 7 बजे एकचोटि आँखा खुल्छ क्या 7 बजे आँखा खुल्यो टक्क यसरी रिपोर्ट हेऱ्यो अनि ह्यापी छ भने ह्यापी छ ह्यापी छैन भने छैन हैन. अब ह्यापी छ भने कहिले फेरि सुत्छु ह्यापी छैन भने उठेर नुहाएर गएर काममा जान्छु. सो इट्स लाइक द्याट. That I think people underestimate how hard it's running a club. It's very hard. So I have to be at GNX by 10 o'clock, 10:30. आजकल चाहिँ अलिकति ढिलो जान्छु. नभए हप्ताको 3-4 दिन त I get home at like 2-3, 3:30, 4. Sometimes I'm partying myself. I get home at 6. So त्यही हो. It takes a toll on your body, but like at the same time, no. At the same time, you have to keep yourself healthy. You know, I make at least I go to the gym 4 times, 5 times a week,
And at least now त अहिले म यत्रो भइसक्यो होला हैन डेली लाइफस्टाइलले भए दिनभर च्याम्पियन खान्छ च्याम्पियन फोडाएछ पप गराएछ so I think we have to maintain that everyone in the night industry has to maintain a bit of health in their body as well. Since you are in the hospitality business हैन clubs run गरिरहेछ तपाईले alcohol consumption बढाएछ since you run a club घटाएछ so मेरो साथीले आएर ओए ड्रिंक गरौ न भन्छ because I'm in my club all the time I don't like कहिले काहीँ त म पार्टी गर्छु वाइल्ड गर्ने गरेर पार्टी गर्छु but I think 70% ने भन्दा कमले डाउन भएको छ पहिला I used to drink a lot I used to always party at other places गयो उडायो रमाइलो गर्यो हैन अहिले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा हुन्छु I have to be aware झगडा पर्न सक्छ कहिले कहिले कोही डीजे बिरामी होला कहिले साउन्ड सिस्टम बिग्रिन्छ कहिले एसी चल्या हुँदैन कहिले अब पानी परेर तलबाट पानी निस्किन्छ के हुन्छ नेपालमा हैन so like your mind is aware of those things so I don't drink as much as I used to so क्लबमा काम गरेर साच्चै नै मेरो अल्कोहल कन्जम्पसन चाहिँ कम भएको छ since I think you तपाईले responsibility you have a lot of responsibility Exactly. So अब त्यो सबै हेर्नु पर्यो हैन उठेर बस्नु त्यो अब आफ्नै क्लबमा वाल छ्याल गरेर बसिरहनु पनि कुरा भएन हैन सो त्यो अनुसारले चाहिँ I think it's a good part. And this is तपाईले since you are handling GNX Studio and Sugar how GNX Studio ले नै Sugar को marketing पनि handle गरिरहेछ होला नि Yeah. So what are the things that you are doing to हुन्छ नि like be present in the industry? अब यस्तो छ कस्तो भने सुगरको आफ्नै एउटा टिम छ हैन जस्तै त्यहाँ कर्मदाय हुनुहुन्छ he looks after the designs अब placement of things रितेश छ he does events he looks after all that अनि कर्म छ who looks after the PR and all that stuff Machu who looks after the management अब राकेश छ who looks after the inventory all that stuff so सुगरको आफ्नै एउटा मार्केटिङ प्लेटफर्ममा उ कुदिरहेछ हैन अनि GNX is just a digital media company जसले चाहिँ यसले गरेको मार्केटिङको कुराहरूलाई डिजिटली डिजाइन्स बनाउँछ या प्रमोट गर्छ अब एभ्रीडे के छ आर्टिस्टहरुको या कस्तो टाइपको गानाहरु पछि ट्रेन्डिङ त्यो कुराहरुलाई राखेर मान्छेलाई ए यहाँ यस्तो इभेन्ट भइराछ एभ्रीडे भन्ने एउटा जानकारी मात्रै दिने काम चाहिँ GNX ले गर्छ सो द्याट्स हाउ इट्स कोलाबोरेट सबै बिजनेसेसको त्यसरी कोलाबोरेटेड हो हैन अब कुनै बिजनेसेसहरुको चाहिँ GNX ले चाहिँ धेरै काम गर्छ जस्तै क्याम्पेन्स रनिङ देखि लिएर फोटोशूट भिडियो शूट अल दैट स्टफ पनि गर्छ तर सुगरको मा चाहिँ वी लुक एट सर्टेन थिंग्स अब कुन कुरामा सुगर बिकज सुगर अलरेडी हैज इट्स ओन मार्केटिङ geniuses in the club so just Ritesh is a marketing genius he's been in the event industry for more than 12 years Karma is a owner of ANX accessories look he's got his own marketing team he's a genius in that I myself I'm not bad so I have my own way of doing certain things so यसरी नै हाम्रो यो सुगरको मार्केटिङ चाहिँ एउटा स्ट्रङ मार्केटिङ र PR को ग्रुप छ त्यही अनुसारले चाहिँ हाम्रो भइरान्छ तर यसलाई सपोर्ट गर्न चाहिँ GNX ले चाहिँ displays motion videos अनि पोस्टहरु चाहिँ बनाइराछ अनि I think तपाईले भन्नु नि कर्म दाइ and this is Ritesh so when you are opening यस्तो businesses किनकि इन्भेस्टमेन्ट्सहरु मात्रै I don't think you guys only look at investment I think you look at certain people को certain attributes so you are good at something he's good at something so त्यसरी गर्छौ That's exactly what it is पैसा त अहिले मान्छेहरु कति छ हैन It's like the team you have is the most important part. I'm like that. When starting out, finding the right people is the most important skill that you should have. को मान्छेले कस्तो कुरामा हेल्प गर्छ को मान्छेसँग काम गर्न सजिलो छ या काम गर्दा उले यो कुरा हेर्छ मेरोमा पनि त केही एसेट भएर मान्छेहरुले मलाई बोलाउने होला अनि या मान्छेले मलाई के आऊ भनेर गर्ने होला सो सबैको एउटा स्किल्स चाहिन्छ and when you have you watched that Powerpuff Girls, right? Sugar, spice, everything nice. So that's exactly what it is, you know. Captain Planet, you know, you see that in the cartoons. So पाँचवटा सबैजनाको स्किल्स भएर मिलेपछि त थानोसको रिङमा अड्केर प्ल्याट गरे जस्तो त भने हैन. So that's what you need. You need to have a really good team and that makes a whole lot of difference. नचलिरहेको ठाउँ चल्ने पनि टिमले हो. अब चलिरहेको ठाउँ नचल्ने पनि टिम बिग्रेर हो जस्तै तिम्रो ब्यान्ड्सहरु हेर म्यासिभ ब्यान्ड्सहरु बिग्रेको टिम मेम्बर्सहरुमा इश्यूज भएर हो लकीली वी ट्राई एन्ड लाइक
सानोतिनो कुराहरूलाई ठुलो इस्युज नबनाएर वी ट्राई एन्ड मुभ फरवर्ड अनि सबैजनाले कसैको केही भिजन छ भने वी लेट देम प्रोसिड समटाइम्स इट फेल समटाइम्स इट गोज वेल होइन मैले कति इभेन्ट गरेर हुन्छु समटाइम्स राम्रो हुँदैन कहिले अलिअलि मात्रै इभेन्ट गरेर बेला एकदम राम्रो भइरहेको हुन्छ सो इट्स अ हिट एन्ड मिस इन सर्टेन एस्पेक्ट्स बट द टिम इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट इन्भेस्टमेन्ट इज नट द बिगेस्ट थिङ इन्भेस्टमेन्ट पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ चाहिन्छ बट कस्तो टाइपको जबमा भन्ने कुरामा हो तर अपरेसनको लागि चाहिँ टिम इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सो अनि त्यसपछि के भन्छ हाउ इम्पोर्टेन्ट इज कनेक्सन्स होइन इन बिजनेस त्यो त अब ठुल्ठुलो बिजनेसम्यानहरूलाई थाहा होला तर हाम्रो सेक्टरमा पनि इट्स डेफिनेटली इम्पोर्टेन्ट होइन अब नचिन्ने मान्छे हो भने त को अब यत्रो रेस्टुरेन्ट्सहरू छ यत्रो क्लब्सहरू छ किन हाम्रो क्लबमा आउने होइन चिनजान गरेर नै हो सो यु हेभ टु पिपल द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इन एनी बिजनेस पिपल राइट सो कनेक्सन त हुनै पऱ्यो या बनाउन सक्नु पऱ्यो जसको कनेक्सन छ उसको ठाउँ चल्छ भने तर कनेक्सन बिल्डअप गर्नलाई पनि आई थिङ्क यु हेभ टु लाइक केही स्किल हुनु पऱ्यो आफ्नो पनि त्यही त एकदम पिपल स्किल्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्किल्स सो हजुर आई थिङ्क युआर अल्सो हेभिली इन्टु द स्टक मार्केट सिन्स युआर अ प्रड एनालिस्ट पनि भयो अनि नट हेभिली त्यस्तो हेभी त छैन बट आई थिङ्क एभ्री वान सुड हेभ सम काइन्ड अफ इन्भेस्टमेन्ट इन द स्टक मार्केट मेरो भाइहरू छ सम फ्रेन्ड्स त्यो कल ऱ्यासनल इन्भेस्टर्स ग्रुप पनि छ प्रजेश भाइहरू छ सज्ञान भाइहरू एन्ड दिस गाइज आर अल्सो लाइक दिस गाइज आर द ones who like in the stock market every single day, you know. So they also give me like they also help me out. I do my own analysis as well. So and I think I'm also very good at prediction. So it's been okay. And this is like since your stock market is also going down, है ना? के भन्छ नेपालमा आई थिङ्क नेपालमा पनि होइन युएसमा आई थिङ्क देयर्स कस्तो छ भने रिसेसन आउन लाग्छ भन्ने कुरा छ कि रिसेसन त आइसक्यो रिसेसन आएको त 1 वर्ष भइसक्यो सो यु थिङ्क इट्स गोन क्रास डाउन नि यो क्रास भइ नै सक्यो हो दिस इज रिसेसनको मिडल पार्ट यु नो जब रिसेसन भयो भनेर जब गभर्मेन्टले भन्छ त्यति बेला रिसेसन सकिसकेको हुन्छ यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ इट वाज इन 2008 जब हामी अब हाउसिङ मार्केट क्रास भयो अब रिसेसन हुन्छ अब रिसेसन भइसक्यो कति वर्ष भएपछि ल अब रिसेसन भयो भन्दाखेरि त सबै कुरा रिकभर भइसकेको थियो कि सो इट्स द सेम थिङ राइट नाउ इज लिक्विडिटी क्राइसिस ब्याङ्कसँग पैसा नभएको होइन ब्याङ्कसँग अहिले पनि छ 106% होल्ड गरेर बसिरहेको छ खर्बौँ पैसा उनीहरूसँग लोन दिनलाई पैसा छैन पैसा त छ नि अफकोर्स ब्याङ्कको तिमी फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट हेर त एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कले अर्बौँ रुपियाँ प्रफिट निकालिरहेको छ होइन लोन पो नदिने पैसा त छ तर यो रिजर्भलाई कन्ट्रोल गर्नलाई अब रिसेसन भइरहेको छ देशभरि हाम्रो पनि अर्थ मन्त्री त गुवास त होइन होला उसले पनि केही सोचेर नै नेपालको एक्सपोर्टमा इम्पोर्टमा अलिकति ब्यान लगाएको होला सो आई थिङ्क इट्स गुड फर नेपालको अझै इन्डियन करेन्सीसँग पनि स्ट्रङ टाइअप भएको हुनाले इन्डिया हेज वाट 0% रेट अफ गोइङ इन्टु इन्फ्लेसन गोइङ इन्टु रिसेसन सो नेपाललाई त्यो अनुसारले अलिकति सेफनेस त हुन्छ होला बट तर हामी नेपालीहरूले एज युथ्स वी हेभ टु डेफिनेटली फाइन्ड सम वे टु गेट सम डलर्स इन्टु द कन्ट्री होइन अब हामीले हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीबाट एउटा राम्रो टुरिज्म सेक्टरबाट डलर इन्ट्री गराउने थोरै काम गरिरहेछौँ होला त्यसै अनुसारले डलरको लागि चाहिँ नेपाललाई अलिकति गाह्रो नै छ वी सुड अलवेज बी डिपेन्डेन्ट अपन आवर workers who are going to Malaysia or like Dubai or Qatar and working their hard ass off for 16 hours a day and making that money, right? But I think our government should also support businesses who are trying to do that. जस्तै अब म गभर्मेन्टलाई एकदमै सपोर्ट गर्ने मान्छे हो जो आए पनि काङ्ग्रेस आए पनि एमाले आए पनि स्वतन्त्र पार्टी आए पनि म जसलाई पनि सपोर्ट गर्छु होइन तर जस्तै यो कोभिडको बेलामा गभर्मेन्टहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति सपोर्ट गर्नुपर्ने थियो स्मल बिजनेसेसहरूलाई अब मेरो पार्टी प्यालेस यत्रो वर्षको लागि बन्द भयो अनि त्यस्तो बिजनेसहरू जुन विच आर डिरेक्टली एफेक्टेड हामीलाई चाहिँ अलिकति सहुलियत चाहिँ दिनुपर्ने हो जस्तै अझ त्यसको माथि लोन इन्ट्रेस्ट रेट हाई भइरहेछ अब इट इज वाट इट इज इट्स नेपाल होइन बट लाइक आई थिङ्क अलिकति हेल्प भए चाहिँ अलिक राम्रो हुन्थ्यो अनि तपाईँले अस्ट्रेलियामा पनि बसेछ यहाँ पनि बसेछ हाउ डिफ्रेन्ट आर द लज कस्तो लाग्यो लजहरू यहाँ र त्यहाँको एकदमै डिफ्रेन्ट छ एकदमै डिफ्रेन्ट अस्ट्रेलियामा चाहिँ एभ्रिथिङ इज बाई द बुक्स एभ्रिथिङ ह्यापन्स इन अ स्ट्रेट वे अफकोर्स देयर आर सम वेज वेयर देयर इज पिपल चिटिङ अलवेज एज इन एनी कन्ट्री
नेपालमा पनि इट इज, तर नेपालमा चाहिँ एउटा सिस्टम नमिलेको हुनाले चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो जुन यहाँ बन्दैछ। नेपाल पनि बन्छ। नेपाल इज अस्ति अहिले भनौँ बालेन शाहले आएर कति काम गरिरहेछ। अब हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले के काम गरिरहनु भयो होला होइन। सो इट्स अब चुनाव आउँदैछ, चुनाव आएपछि को इलेक्टेड हुन्छ उहाँले पनि धेरै काम गर्नुहुन्छ होला। सो आई थिङ्क बन्छ नेपाल, नबन्ने होइन। वी सुड अल ट्राई एन्ड पुट आवर two cents into it and be positive about how and what we can do to fix this country a little bit. सबैले गरे पनि हुने हो, एकजनाले मात्रै गरेर कहाँ हुन्छ होइन। एउटा मात्रै बालेनले हुँदैन, 500,000 जना बालेन आयो भने धेरै कुरा चेन्ज हुनसक्छ होइन। अब बालेनले गर्दा कति मान्छेलाई गाह्रो पनि भइरहेछ होइन। त्यो चाहिँ एउटा सिस्टममा लानुपर्ने हो होइन। अब डाङडुङ मान्छेको घर नै त भत्काइदिनु सिधै त भएन, तर एउटा सिस्टममा ल्याएर गरेको त राम्रै हो। आई थिङ्क त्यो भट्काएको पनि आई थिङ्क पहिलादेखि नै उनीहरूलाई दे वर नट अवेर द्याट उनीहरू इलिगली बनाइरहेको छ कतिजनालाई। सो अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ वन्स त्यो अनि उनीहरूलाई पनि गाह्रो भएको कति देखाएछ। उनीहरूलाई के गरिदिने त होइन। अब तर मेन चाहिँ त्यो फुटपाथको मान्छेहरूलाई हटाउनुलाई चाहिँ 100% हो, त्यो चाहिँ हटाउनै नै पर्छ। म घरबाट निस्किनलाई मलाई 20-25 मिनट लाग्छ होइन। अब त्यो अब उनीहरूसँग मेरो आफ्नै घरको बाटोमा म निस्किरहेको हुन्छु, किन यत्रो गाडी लिएर आएको भन्छ यार मलाई। अब म यहाँ 35 वर्षदेखि बसिरहेको छु, म आफ्नो घरमा गाडी नलिकन हौ होइन। सिचुएसनलाई त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अर्जेन्टली मान्छेले जसले नगरपालिकालाई तिराएन, जसले ट्याक्स तिराएन या इलिगली बाटो हटाएर बसिरहेको छ यस्तोलाई त हटाउनै पर्यो। जसको अब ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू बनिसकेको छ उनीहरूलाई चाहिँ अब के कस्तो हिसाबले हुन्छ एउटा सिस्टममा ल्याएर उनीहरूको पनि इस्युज बुझाएर ल यस्तो छ 1 वर्ष टाइम दिने या 1.5 वर्ष टाइम दिने केही गरेर बिचरा कसैलाई त अब घरै त्यही एउटा हुन्छ। अब एउटा मान्छेको 4.5 करोड रुपियाँ लोनमा राखेर घर बनाएको रे, अब त्यस्तोलाई त अब केही न केही त हेल्प गरिदिन्छ होला नि गभर्मेन्टले। अब गभर्मेन्टले दिएको पेपर वर्क छ भनेपछि त उसले ट्याक्स तिरिरहेछ त्यो घरको होइन। त्यसमा चाहिँ अलिकति हेर्नुपर्ने हो। बट आई डोन्ट वान्ट गेट इन्टु टु मच पोलिटिक्स। लाइक मलाई धेरै थाहा पनि छैन यो विषयमा, के बोल्दाखेरि रङ होला फेरि होइन। फाइन, द्याट्स फाइन। मैले इट्स फाइन यु गेट्स। मैले भन्न खोजेको चाहिँ सिस्टममा एउटा भयो भने देश बदलिन्छ। आवर कन्ट्री क्यान अल्सो डेभलप डेफिनेटली भन्ने कुरा हो। अनि तपाईँले लाइक वान आई रिसर्च अबाउट यु होइन, देयर आर सो मेनी बिजनेस, किनकि सबैले के भन्छ भने वेन युआर डुइङ बिजनेस एउटा एट अ टाइम गर भन्छ। तपाईँको सो मेनी बिजनेस छ। So exactly, so risk and reward ratio, like I said, do not put all your eggs in one basket, right? So first one मैले hospitality industry छिरे, त्यहाँबाट party palace छिरे, त्यहाँबाट restaurant छिरे, त्यहाँबाट club छिरे, त्यहाँबाट अहिले hotels and resort मा छिर्दैछु, त्यहाँबाट marketing firm छ। अब यो different कुराहरू गरे भने चाहिँ you get to be in the circle of everything, you know. कुनै बिजनेसमा केही हिट गर्यो भने अर्को बिजनेसले कभर गर्न सक्ने चाहिँ हुनु पर्यो हैन। अब आइ एम अलरेडी म्यारिड, बच्चाबच्चीलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो यु थिङ्क अबाउट अल दिस डिफ्रेन्ट थिङ्स एन्ड देन यु टेक अल द रिस्क। सो बच्चा पाउनु अगाडि चाहिँ आई एम ह्याप्पी टु टेक एज मच रिस्क एज आई वान्ट। तर बच्चा पाएपछि चाहिँ एउटा रिस्क लिनु चाहिँ अलिकति कम हुन्छ होला। अफकोर्स आई विल बी मोर मोटिभेटेड टु वर्क बिकज उसको लागि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले, तर रिस्क लिनु चाहिँ अलिकति कम गर्नुपर्छ होला। सो अनि तपाईँको आई थिङ्क यु आर अ बिग स्निकर हेड, मैले तपाईँको कलेक्सन पनि देखेको थिएँ। सो lot of things भन्दा पनि I like, I'm a man, right? We have lots of wants. We like shoes, we like cars, we like watches, we like motorbikes, we like, you know, we like fast things, we like gadgets. So अब हामीले दुःख गरेको नै आफूलाई खुसी बनाउनलाई हो। So I think we should all have some kind of a little bit of hobby in everything. तपाईँको स्टेटमेन्ट पनि याद छ, जे जस्तो लुगा लाए पनि मेरो घडी र मेरो जुत्ता चाहिँ अन पोइन्ट हुनु पर्यो। कि चप्पल भयो नि हुन्छ हैन, तर अन पोइन्ट चप्पल हुनु पर्यो। So yeah, I used to collect shoes. I was talking about sneakers, right? I used to collect shoes since 2008. त्यति बेलादेखि मैले कलेक्सन गर्न थालेको। Before I used to be a lot into like proper sneakers like Jordans, Yeezys, Air Force Ones, Dunks, all these things, and then I got more into like the collabs, like Nike Tiffany Dunks, or this is the खोज्न थाले. I used to resell those as well. अनि त्यहाँबाट यहाँ कि अस्ट्रेलियामा? So अस्ट्रेलियामा sneaker culture कस्तो छ? Massive, sir. So we even have a group called the Kick Stands on Facebook. My friend Jerome and Jay, they run the group. They're very good DJs in Sydney. So उनीहरूबाट पनि मैले धेरै सिकेँ. So they are one of those guys who got me into it. And त्यहाँबाट अस्ट्रेलियाको कल्चर कस्तो भनेपछि everyone's into designer.
all your friends are wearing like Louis Vuitton, fucking Gucci, Armani, whatever, like you can imagine. And then timo group जस्तो त्यहीबाट सिक्ने त हो. So I'm like मेरो युनिबाट साथीहरु पनि त्यस्तै, मेरो पार्टी गर्ने साथीहरु पनि त्यस्तै. So for me it was more like a fit in. So all my friends are पनि sneakers culture भएको. So I started collecting because of that. Like I have maybe around 100 plus pairs अहिले. But you'll rarely see me in shoes these days because I'm always in chappal. I'm running around everywhere, you know. But yeah, sneakers is one of those things that I have collected over the years, and a couple of pairs that I have are like very limited editions. I have a couple of sample Jordan 1s as well, which are 100 out of 1 out of 100, right? So and so like किनकि अब के भन्छ भने अब if you are a billionaire हैन, अब if you are a multimillionaire, धेरै पैसा भएको मान्छेहरु I don't think के भन्छ भने they don't show as much Gucci, Louis Vuitton, yeah, भन्छ. तर at the end of the day it's your choice हैन. You have to अब मान्छेहरुसँग अब मिलियनेयर्सहरुले टी-शर्ट र जुत्ता मात्र लाउँछ भनेर हामीले पनि त्यही लाउनु त कुरा भएन हैन. मिलियनेयर्सहरुले त्यहाँ एउटा स्कार्फ लाउँछ कति लाखौं पर्ने हैन. अब त्यो हेरेर जाने ब्रान्डको नाम छैन भन्दा हुँदैन नि त. Because you see all these designers, right? Some of these designers, some of these billionaires or millionaires, they're wearing a plain t-shirt. Right? The plain t-shirt will have no logo, but it might be one of the best material that you can, or fabric you can find. It could probably cost more than $5,000 for a t-shirt, and like, oh, they're just wearing a plain t-shirt. It's their choice. They want to wear something from Target or Kmart, well, let them wear it, right? Or they want to wear something designer, if they can afford it, let them wear it. I mean, I think you are very into bikes as well. No, I'm like, honestly, I'm not into bikes. Like, I used to have a goal to have a sports bike, right? मलाई मन पर्ने चाहिँ खासमा dirt bike trial bike. I wanted to buy a hyper motard, but I couldn't find a good condition one. So त्यसपछि अब best option was to buy a CBR, right? Hyper motard 2011 को मोडल मात्रै छ. 2011 को मोडल मात्रै थियो. एउटा पाएको थिएँ, that's too expensive, I couldn't afford. अब त्यहाँबाट सबभन्दा सेफेस्ट अप्सन चाहिँ नेपालमा होन्डै हो के. ठ्याक्कै होन्डा पाएँ. एउटा साथीको बिहामा गइरहेको बेलामा गएर मैले बैना गरेर किनेको. बिहाको बिचमा दौरा सुरुवाल लगाएर मेरो कुशल भन्ने साथी छ. he'll probably watch this show. उ र मेरो साथी अभिनव भन्ने साथीको बिहामा गइरहेको बेलामा जन्तीबाट हामी निस्केर त्यो बाइक भेट्यो भनेर गएर मेरो केसिसबाट स्यालेरी आथ्यो. केसिसको ठ्याक्कै चेकमा थियो मसँग. त्यो चेक दिएर मैले बैना गरेर अनि भोलिपल्ट बाइक लिन गयो जन्तीको बिचमा. So this was कता? Yeah. So Ktm. So yeah, the bike is very nice. It's a good bike. I like. And त्यहाँबाट चाहिँ मेरो इच्छा थियो. So I'm not a biker. I'm not a rider. It's something that I like to do. जस्तै तिमीले मलाई बाइकको बारेमा गाडीको बारेमा सोध्यो या जुत्ताको बारेमा सोध्यो भने I will know ins and out. तर बाइकको चाहिँ I'm not a fanatic. So महँगो छ, मलाई राइड गर्न मजा लाग्छ. It's not, the bike I bought is not just for me to ride. It's about making connections. So I would highly suggest, if you can get lost in a bike in the Hari, if you have the money, get a good bike, or make your. I've got some guys who are like 17 years old driving a CBR, but these 17-year-olds who are driving a CBR, their dads are so smart. You don't know. These guys are a different diamond. They're like thinking, my son's gonna be riding a CBR that's gonna cost this amount of money, and then he's gonna go into bike rides and he's gonna meet people who have money. And these people who have money are the ones who's going to be business people in Kathmandu, right? So the बच्चाहरु बिगारेर चाहिँ हैन, तर there is something there. Like, imagine if they buy a bike, a Pulsar, they're going to buy it for 4 lakhs and they're going to sell it for 2 lakhs. And imagine you buy your son a CBR, you're going to buy it for like 10 lakh, 15 lakh, 30 lakh, whatever the amount is, right? X amount. And he's going to sell it for more the money. So his dad is actually being super smart. It's like he's gonna meet good people. So anyone who drives a sports bike is actually someone who is someone, or who is someone's son. Someone who's doing well is gonna buy a sports bike, right? So he bought his son a sports bike, so he meets up with those guys and gets a connection. It's like having a Bugatti in America, right? So you have Bugatti, you go to Bugatti club, and then you meet all these people. For me, a main reason for me to buy a Superbike is also to like always be in with the crew. Like some kids, like, you know, these guys are learning, these guys have so much ideas. So when you're on bike ride, I learn from them, you know.
they respect me in a certain way. They come to my club, business pani huncha, they'll enjoy. I give them special treatment because I know them closely. And like, I learn a lot from them. What are they into? I'm already like 30 plus, right? I want to see what these guys are into, so I can imply those into my businesses, and then I can like succeed there. So like, could we talk a bit about watches? Tapaiको Hublot मैले देखेको थिएँ. You had a Hublot watch. So how many watches do you have in your collection? Like maybe 10 watches. So every watch is like purposely. No, I just collect watches, man. I bought a watch. It's not all the watches are expensive, you know. The Hublot is the most expensive one. I bought this Rolex like a couple of days ago. But it's not that expensive. It's investment. Okay? It's like instead of putting money in a bank, you buy this, and in a couple of years the paisa boards. So it's not like I'm buying these watches to like just wear. It's like you buy this for 7 lakhs, you sell it for 10 lakhs, you make 3 lakhs profit. Bank ma halyo bhane kati pani aunदैन. And manche it's also, I really suggest people to buy a good watch, one at least good watch. So some of my watches cost like 40,000, 50,000. I bought a Hublot, I bought a Rolex, and then I bought a Frederick Constant भन्ने अस्ति दुबईमा किने. It was very cheap. It wasn't that expensive, हैन. तर त्यो एउटा इच्छा हो मान्छेको कसरी राख्ने. कुनै 15,000 को घडी पनि छ, which I wear all the time. Swatch लाउँछु म, or like a Casio G-Shock लाउँछु ठाउँ अनुसारले. अब कहिलेकाहीँ मान्छेहरु भेट्नु पर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ उनीहरुसँग सबैजनाले राम्रो घडी लगाइरहेको ठाउँमा आफूले मात्रै नलाइकन जान पनि मिल्दैन. सो त्यस्तो ओकेजनको लागि एउटा राम्रो घडी चाहिन्छ. अब ड्रेस सुट लगाउने बेलामा एउटा राम्रो घडी चाहिन्छ. त्यही त हो. So 8-10 वटा छ, but only 1 or 2 is like very good watches. Others are just normal watches. And Nepal watches, do you prefer to buy it in Nepal or buy the country? The only watch I bought in Nepal is this. Everything else I bought in Sydney. पहिलेदेखि नै किनेर राखेको. एउटा चाहिँ दुबईमा किने अस्ति साथीको भाइको बिहा थियो. And त्यहाँ गएको बेलामा ठ्याक्कै त्यो पाएर मैले किनेको. And it was very cheap. It was like 1 lakh something. Nepalमा is it like एकदमै expensive or day or rate? नेपालमा उस्तै हो. Sometimes you find much cheaper as well. Sometimes, but it's harder if you don't know if it's authentic. You know, so you have to have a very good dealer or like a relationship with the one who is selling. You know, नेपालमा मान्छेहरु घडी देख्ने छक पर्छ. अस्ति I saw someone at the club wearing a Richard Mille. I was talking to one of my friends. I was like, that guy's wearing a Richard Mille, man, in the club in Nepal. That's 2 crores or maybe 1 crore minimum. I was like, wow. So Nepal is not. I think the starting price is like $200,000, $300,000. Maybe 100,000. Yeah, 100,000 taller. But he was wearing an all white RM. Richard Mille in Nepal. First time I saw it, I was like, props to that dude, man. I'm going to look on for that kill So talking about like projects, what are your upcoming projects that you have? So like I said, अहिले चाहिँ मैले गरिरहेको काममा चाहिँ एउटा GNX भयो, सुगर भयो, 3Ys भयो, केसीज भयो, हैन. त्यहाँबाट शुभम भन्ने रिसेप्सन थियो पार्टी प्यालेस, which I just sold it to my partner. So उले चाहिँ टाइम नभएर पनि अनि he wanted something to have full time. So उसले विवेक भन्ने साथीले नै लियो, हैन. अनि त्यस बाहेक I'm opening a new bar in Tamil. It's called Carter. Finally I got the name Carter, हैन. So that's a champagne bar. We're gonna have like high-end bartenders there, more like cocktails or mocktails, like the expensive drinks, the exclusive one. Not everyone can go there if you have like. So you want to have good people in that place. So it's a small place, not too big, right in the heart of Tamil. So watch out for that. And it is bike in Pokhara. I'm doing a resort with Karmadai and me, and one of my friends from Nikin. He's the owner of Heritage Garden. So we're doing a place. It's an 11-room villa with resort. It's a retreat. Retreat भित्र खोला पनि छ. So there's like a 2-decker pool. It's very nice. We've named the place Ubud. So it's exactly like Ubud. So it's like in the middle of the forest. I think that will be a very exciting project. There's like Ritesh we're doing a hotel. Me, Karma, Ritesh, and Elvis, and Karma Club Elvis. 4 जना मिलेर चाहिँ
एउटा सिटी होटल बनाइरहेको छु इट्स भेरी चिप एकदम सस्तो खालको रुमहरूको लागि एउटा होटल बनाइरहेको छु इको सिटी होटल अनि एउटा क्लब बनाइरहेको छु When can we expect that club? That will all be ready by March 2023 so Nepal New Year ma so like I said like यत्रो काम गरिरहेको बेलामा ब्याङ्कले लोन दिएको छैन इट्स भेरी हार्ड के so we are like scraping every single thing we have अहिले it's not like we have a lot of money अब कहिले कोहीसँग we have getting some investors we're getting कुनै 5 जना पार्टनर्सहरु छ it's for us it's about getting the project done हैन प्रोजेक्ट गरेर सुरु गरौँ कोही मान्छेलाई हेल्प गर्नुपर्ने या मान्छे चिन्ने त्योबाट काम सिक्दै जाने अब यो जुन इकोनोमिक क्राइसिस अलिकति सेटल हुन्छ then when we have tourism coming into Nepal of course all these businesses are going to bring in money so त्यो अनुसारले चाहिँ कन्सेप्टमा गरेर अब it's not like I want to have 50% of the partnership भन्दा थोरै लिने इन्भेस्टर्सहरुलाई अलिकति दिने आफूले काम धुको गरेछ भने maybe you can take a salary or something त्यो अनुसारले मिलाएर चाहिँ प्रोजेक्ट कम्प्लिट गरौँ भन्ने विचार हो हाम्रो So अनि 3Ys चाहिँ how did you start with 3Ys? So 3Ys चाहिँ खासमा कस्तो भन्छ त्यहाँनिर हाम्रो अलरेडी तल हिपहप थियो I wanted to make upstairs a hip hop bar हैन तर हिप हप बार चाहिँ नेपालमा मैले फेरि क्लब खोलिसकेँ क्लबमा नि चाँडो पनि खोल्न मिल्छ भन्ने हिसाबमा I didn't go forward with it के अनि ठमेलमा चाहिँ एकदम चिल आउट गर्ने ठाउँ नै थिएन के सो जहाँ पनि गयो एकदम ह्यापनिङ जस्तै केसिस गयो एकदम ह्यापनिङ छ हैन बेटा हाउस गयो एकदम ह्यापनिङ छ तर एकदम लेजी हुने ठाउँ सस्तो ठाउँ छैन मैले चाहिँ त्यहाँनिर लेट्स डु लाइक लाइभ म्युजिक राखिदिने सो त्यहाँनिर दाइसँग दाइले पनि पब खोलौँ न नेपालमा ठमेलमा पबै छैन चिल आउट गर्ने ठुलो स्पेसमा आउटडोर एरिया पनि भएको भित्रको एरिया पनि भएको आएर पुलसुल खेल्यो क्यारियोकी रुम छ सस्तो खाना छ वे ओपन टिल लेट हैन 4 बजेसम्म हामी खाना दिन्छौँ त्यो टाइपको एउटा ठाउँ खोलौँ फर लङ टर्म भन्ने हिसाबले चाहिँ 3Ys मङ्की खोल्ने कन्सेप्ट निकाले हो So for the people who don't know 3Ys is very good for dates because कोही पनि आउँदैन त्यहाँ लाइक बिहानतिर चाहिँ राततिर चाहिँ इट्स भेरी लाइभली तर बिहान चाहिँ इट्स गुड फर डेट्स भेरी गुड हुक्का या I'm sure you've tried the hookah there that's very nice दाइको चाहिँ did you already played pool कि so was it like necessity भनेर राखेको कि भनेर राखेको हो पबमा पुल एउटा भएन भने त के पब बनाए जस्तो you have to have nice pool so we do pool tournaments here and there so अब चाहिँ every Thursday we're doing pool tournaments नयाँ अब बल्ल एउटा मार्केटिङ म्यानेजर राखेको छ हैन so he's looking after certain things जस्तै नेपालमा त अब मान्छे पाउन पनि गाह्रो छ ठाउँको लागि सबै ठाउँमा आफूले हेर्न सक्दैन त्यो अनुसार अहिले पायो अब we're doing couple of different events अहिले आर्बिट्री ग्रुप छ हाम्रो आर्बिट्री ग्रुपसँग टाइ अप छ दे लुकिङ आफ्टर अल द म्युजिक सबै ब्यान्ड्सहरु उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ सो त्यस्तो चाहिँ टाइ अप गर्दै एउटा थीम निकाल्दै जाने हो सो पिपल विल गेट युज टु इट के सो जाडो आएपछि मान्छेलाई अब हट रम पञ्च अलिकति कोजी ठाउँ धेरै चिसो नहुने ठाउँ मन लाग्छ सो जाडोमा आई थिङ्क द इल बी मोर लाइभली देन इट इज राइट नाउ हैन अब समरमा मान्छेलाई अझै आउटडोर अझै बाहिर खुल्लातिर VVCV जान मन लाग्छ रुफटप जान मन लाग्छ जाडोमा त जाडो हुन्छ दे विल कम इन एन्ड बी मोर कोजी दे प्ले गेम्स यस्तो टाइपको कन्सेप्ट हो क्या हाम्रो I think attention to detail पनि छ 3Ys मा I think those pool sticks and those are really good pool sticks and even the pool board itself is Wirika one of the world's best pool tables so it's very good pool it's, I think the best pool table in Tamil राम्रो छ so we invested there quite a bit because it's long term and tablesहरु हेर्यो भने पनि जस्तै हाम्रो तलतिर टेबल्सहरु एकदम सिम्पल हुन्छ त्यहाँ चाहिँ we got like thick wooden tablesहरु पनि राखेका छौं so like पछिसम्म होस् भन्ने हिसाबले हो छ ठुलो छ नि त ठाउँ इट्स मोर देन 3500 स्क्वायर फिट नो एउटा क्लब एउटा पब 800 स्क्वायर फिटमा खोल्छ एउटा रेस्टुरेन्टहरु त्यहाँ 3500 छ it used to be a club before OMG भन्ने क्लबै थियो त्यहाँ त्यो बन्द भएपछि ल्यान्टर्न खुलिसकेपछि चाहिँ अनि अहिले त्यो खोल्या हो के 3Ys खोल्या and 3Ys को नाममा नि के स्टोरी छ of course so Australia पर्दाखेरि it's in the city right you have George Street you have Town Hall टाउन हलमा चाहिँ स्टार बार भन्ने छ एउटा जहाँ चाहिँ नेपालीहरु खूब जान्छ अनि त्यसको तलपट्टि चेयर्स बार भन्छ त्यहाँ चाहिँ कोरियनहरु नेपालीहरु खूब जान्छ that's another bar त्यो ठ्याक्कै छेउमा चाहिँ 3Ys monkey भन्ने छ it's a pub so we used to go to 3Ys monkey a lot 3Ys monkey तलपट्टि बार छ माथिपट्टि चाहिँ क्लब गर्ने स्टाइलको छ हैन so it's like more chill out place अनि त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ let's give something मान्छेहरु रिलेट हुने नेपाल अस्ट्रेलियाबाट नेपालको धेरै छ
आओ जब म पनि अस्ट्रेलियाबाट आएको अनि त्यो हुन्छ भनेर चाहिँ थ्री वाइज मंकी भनेर एउटा पबको नाम दिउँ अनि त्यसलाई नै फोकस गराएर गरौँ भन्ने हिसाबले त्यही कन्सेप्टमा लगायो आफूले जे सिकाएको छ त्यही गर्ने हो के इफ समवान्स हुज लर्न आईटी लाइक दे विल कम इन्टु नेपाल एन्ड डु ओपन आईटी मेरो इन्डस्ट्री नै अब त्यस्तै सेक्टरमा चाहिँ आई युज टु गो आउट अ लट आई युज टु वर्क इन डिफ्रेन्ट क्लब्सहरू आई युज टु गो टु पब्स जे त्यहाँनिर जे सिक्यो त्यो राम्रो चलाएको छ देख्यो त्यो ल्याउने हुन्छ नेपालमा त्यो ल्याएर गऱ्यो भने पो एक्सेल हुन्छ एउटा कुनैमा त्यही हिसाबले चाहिँ थ्री वाइज मंकी खोलेर अनि दाइको वर्ल्ड कपको केही प्लान छ कि गेम्स चाहिँ हामीले एभ्री डे देखाउँछौँ होइन सो वी गट 13 स्क्रिन्स इन थ्री वाइज एउटा ठुलो स्क्रिन अरू 12वटा टिभिज राखेको छु सो यु क्यान वाच वर्ल्ड कप फ्रम बिङ इन एनीवेयर इन द प्लेस सो आई थिङ्क विल बी very very busy during the World Cup season. Yeah, I think it'll be fun. I think Budweiser is sponsoring Shridha. Do you like mainly watch football? What sports are you into? I don't watch any sports. I'm like really bad with it. I watch the main games. So the intense thing, I'm not good at sports at all. And you have so many businesses, I know. Family ko support, like how was it? So I talked about this last time in Gafo Pass as well. Family ko support सबैजनालाई हुन्छ. It's your mom and dad. They're there to help you succeed. They're there to like make sure you don't lose their money or like your money. So म अस्ट्रेलियाबाट आउँदाखेरि I had like what 20-30 lakhs थियो होला आफ्नो पैसा. No one saves a lot. That $30,000 is a lot of money for someone. Australia. तिम्रो हाम्रो साथीहरू पनि they all live check to check. घर किन्छ गाडी किन्छ गाडी तिर्छ यो तिर्छ नो वान हेज द्याट अमाउन्ट क्यास आई मुभड आउट आई केम इन आई स्टार्टेड समथिङ विथ समथिङ स्मल त्यहाँबाट एउटा सानो केही काम गरिसकेपछि चाहिँ हामी केटाहरूले चाहिँ बाउ आमालाई सपोर्ट गरेन यो भन्नुभन्दा पनि केही गरेर देखाउनु पर्यो बाउ आमाले मानुस् नमानुस् आफूले गरेको कामलाई गरेर देखाउनु पर्यो सो इफ आई स्टार्टेड शुभमभन्दा अगाडि आई स्टार्टेड रेस्टुरेन्टमा लगनशीलता अलिकति देखाउनु पर्यो बाउ आमाले यो छोराले चाहिँ गर्न सक्दो रहेछ छोराले पैसा दिएर डुबाउने हो कि भनेर डर हुँदैन तिमीले वर्षौँदेखि मेरो बाउ अब सरकारी अफिसमा काम गरेर बसिरहेको होइन उसलाई मलाई ड्याडी मलाई 10 लाख रुपियाँ दिनु भने 10 लाख दिएर के गर्छस् त अफकोर्स उसलाई 10 लाख रुपियाँ उसको डुबायो भने त गाह्रो हुन्छ सो आई टेल गाइज एउटा काम सानोमा स्टार्ट गर त्यो काममा लगनशीलता देखाएर तिमीले केही प्रोग्रेस गरेछ भने अफकोर्स यो फ्यामिली इज गोना हेल्प यु यो फ्यामिली इज एभ्रीवन्स फ्यामिलीले कसैले 1 लाख रुपियाँ दिएर सपोर्ट गर्न सक्ला कसैले 10 लाख दिएर सपोर्ट गर्न सक्ला कसैले 1 करोड दिएर सपोर्ट गर्न सक्ला तर फ्यामिलीलाई कन्भिन्स गराउने त तिम्रो हातमा हो सो मैले फर्स्टमा एउटा बिजनेस गरेँ राम्रै भयो त्यहाँबाट मैले शुभम किन्ने बेलामा माई ड्याड डजन्ट ह्याभ मनी होइन माई मम डजन्ट ह्याभ लट अफ मनी बट दे ह्याभ अ हाउस सो आई टोल्ड देम आई वान्ट टु डु दिस बिजनेस यो बिजनेस गर्दाखेरि मलाई हेल्प चाहिन्छ भने दे लाइक आई डोन्ट ह्याभ दिस मनी सो आई वाज लाइक देन आई निड टु टेक अ लोन होइन सो दे गेभ मी देयर हाउस आई वाज लाइक they gave me their house so उहाँको support भनेको फ्यामिलीको यसरी हुन्छ they're not going to give you the cash my dad said okay you need business you want to do business okay you're working hard here लोन लिएपछि लोन तिर लोन त मैले तिर्दैन उसले तिर्न सक्दैन उसको पेन्सनले त्यो लोन तिर्न मिल्दैन सो लोन तिर भनेपछि मसँग अलिकति पैसा पनि थियो 20 लाख रुपियाँ त्यहाँ त्यो पनि राखेर चाहिँ फर्स्टमा शुभम खोल्दाखेरि पैसा खर्च भयो शुभम खोलेको 2 वर्ष लकडाउन पनि भयो यताउता हुँदाखेरि पनि शुभम हामीले चलायो शुभम चलाएपछि चाहिँ अब मेरो ड्याड र ममको दिमागमा चाहिँ के भयो भनेपछि ल यसले चाहिँ काम गर्न सक्दो रहेछ रातभर हामी खट्यो शुभममा होइन त्यति बेला मेरो क्लब पनि थिएन रातभर खट्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ बाउ आमाले ल अब चाहिँ तैँले गर्न सक्दो रहेछस् तैँले काम गरिस् भन्ने हिसाबले देखाएपछि चाहिँ बाउ आमाले ट्रस्ट गर्यो अनि त्यसपछि बल्ल एउटा अब मैले शुभम भनौँ न 100 रुपियाँमा किनेको थिएँ भने मैले अहिले गएर 240 रुपियाँमा बेचेँ सो आई मेड अ लट अफ मनी देयर होइन त्यो पैसा नै त मैले गएर क्लबमा इन्भेस्ट गर्ने हो या सानो रेस्टुरेन्टमा इन्भेस्ट गर्ने हो या क्लबबाट उठेको पैसाले अरू इन्भेस्ट गर्ने हो पैसा त मसँग पनि कहाँ छ फल्ने त होइन महिनाको 1-2 लाख 2-3 लाख कमाउने त्यो सेभ गर्ने त्यो इन्भेस्ट गर्ने त्यसबाट रिटर्न लिने सेयर मार्केटमा हाल्ने सेयर मार्केटबाट रिटर्न गर्ने यो खेलाउन सक्ने चाहिँ आई थिङ्क इट्स एन एसेट राइट त्यो राम्रोसँग खेलाउन सक्यो भने देन यु क्यान इन्भेस्ट इन मनी मसँग कहाँ मेरो ब्याङ्क अकाउन्ट हेऱ्यो भने तिमीभन्दा कम पैसा होला होइन बट द थिङ इज आई हेभ मसँग डर छैन मलाई इन्भेस्ट गर्नलाई बिकज आई हेभ सम बिजनेसेस हु आर रनिङ विच विल हेल्प मी मेरो मन्थली यति पैसा आउँछ यसलाई म इन्भेस्ट गर्छु अनि त्यहाँबाट 10-12 बिजनेसमा इन्भेस्ट गरिसकेपछि
I can be like, alright, सबै बिजनेसबाट यस्तो हुन्छ, then I can analyze अब चाहिँ के गर्ने त, अब यस्तो सानो बिजनेस धेरै गरेर त हेर्न सक्दैन, अहिले नै म क्यापमा पुगिसकेँ, अब मार्चमा मेरो सबै प्रोजेक्ट सकिसकेपछि I have to take a step back, be like, alright, I'm going to stop down 1 year, family दिएको लोन क्लियर गर्नु पर्यो, यो लोन कसरी क्लियर गर्ने, अब हैन अब लोन यस्तो बढिरहेछ इन्ट्रेस्ट रेट, अब गाह्रो छ नि त, सो त्यो कसरी क्लियर गर्ने त्यो हिसाबले हो, त्यो गरेर देखाएपछि बल्ल फ्यामिलीले सपोर्ट गर्ने हो. सो आइ एम नट, सो तिमीले पनि केही गरेर देखाउनु पर्यो, जस्तो जसले हेरिरहेछ उनीहरूले पनि मेरो बाउले मलाई सपोर्ट गरेन या मेरो बाउले सपोर्ट गरिरहेछ, इट्स गुड, तिम्रो सपोर्ट गरिरहेछ भने राम्रो हो, यु सुड मेक स्योर द्याट यु मल्टिप्लाई द्याट मनी. तर सपोर्ट गरिरहेको छैन भने किन सपोर्ट गरिरहेको छैन त, मेरो ड्याडले मैले केही गर्न सक्छु भन्ने कन्फिडेन्स भयो भने त सपोर्ट गर्ने हो, नभए यत्रो वर्षदेखि दुःख गरेर ल्याएको पैसा छोराले के गर्छ भने रिस्क हुँदैन, अफकोर्स रिस्क हुन्छ. तिम्रो ड्याडलाई ड्याड म पोडकास्ट चलाउँछु मलाई 5 लाख रुपियाँ दिन भने दिनुहुन्छ, तिमीले अहिले पोडकास्ट सुरु गर्यो आफ्नै पैसाले, राम्रो भयो, यु गेट 5 मिलियन भ्युज देखायो भने युट्युबबाट तिम्रो सरकारी पैसा आयो, ड्याड आई मेड 5,000 दिस मन्थ, राइट, सो लाइक आई वान्ट टु बाई न्यू ग्याजेट्स, गिभ मी अनदर 2 lakhs, आई वान्ट बाई न्यू ग्याजेट्स भने तिम्रो ड्याडले प्राउड भएर मेरो छोराले यस्तो राम्रो पोडकास्ट निकालेको छ, मेरो छोराको पोडकास्ट हेर भनेर गर्व भएर तिमीलाई 2 लाख अनि 3 लाख दिने पनि हिज नट गर्न हिचकिचाइन् के, त्यो त तिमीले गर्न सक्नु पर्यो नि त. द्याट इज द वे your family is going to support you. Just don't go and ask someone like that, I want to open a fucking hotel, give me 10 crores. He's going to give you the middle finger. Be like, start slow, केही गरेर देखाऊ, then ask for the money. त्यो मनी तिमीले मागेको 2 लाख रुपियाँ लस खाए पनि he's not going to care. At the end of the day, you're his son, right? So त्यो अनुसारले चाहिँ तिमीले फ्यामिली सपोर्ट लिनु पर्यो. My family, मेरो ड्याडको केही इभेन्ट भयो भने he'll come and do it at 3 Wise Monkey. My family event भयो भने he'll come and do it at 3 Wise Monkey. That's the support you need. But make sure you are very open with your mom and dad about what you're doing. My mom and dad club खोल्नु भन्दा अगाडि first person I try and tell is my mom and dad. They'll come to the club, they'll look, hey, राम्रो भएछ. They don't have no idea of what is happening, right? But I go home and on a Saturday to have lunch with her. I didn't want more बुढी छुट्टै बस्छु. I go on Saturday, मेरो ममले यो हप्ता सुगरले राम्रो व्यापार गर्यो हैन, गरे मम, ए गुड, ममले त्यति ए गुड भन्नु is a very heartwarming thing for you. So you gotta always keep your mom and dad in the loop. के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ, that's the, अब मेरो केही लस भयो भने भन्ने नै बाउ आमा दाइलाई हो. My दाइ is very very supportive. मेरो दाइले मलाई कहिले पनि नाइ भन्दैन हैन, so he's been very supportive all the time. म अस्ट्रेलियामा हुँदाखेरि पैसा पठाएर मलाई पढाउने पनि दाइले हो. So family is the most important thing. Fuck your friends, fuck your girlfriends, whatever your family says, stick with them. They're always going to look out for you. Unless some. कसैको हुँदैन हैन, but most probably. त्यो अनुसारले चाहिँ फ्यामिलीलाई अप्रोच गर्नुपर्छ के, अनि बल्ल you get that support. And that, like, so since you're a club owner, there are a lot of friends, you have a lot of friends and connections, and a lot of people may ask you a lot of favors, like how do you tackle with those ones? अब कहिले काहीँ हैन गर्नुपर्छ, सबैजनालाई फेभर गर्ने हो, because they will also be there to help you, जस्तै अब ANDF को भाइहरू, like उनीहरू कस्तो हाइपमा आयो, so I've been supporting them. I don't care what their background is, what they're doing. I'm opening a hip hop club, they're doing a hip hop show, I'm going to support them. There's going to be another guys who are going to do a hip hop show like Jhole or I, they want to do a break dancing show. I don't care what their background is. They want to do a hip hop show in my club, I'm going to support them. And त्यो अनुसारको फेभर गर्ने हो, त्यो भन्दा बेसी त के गर्न सक्छ हामीले, अनि उनीहरूलाई हिप हप आर्टिस्टहरूलाई फ्री एन्ट्रीहरू गरिदिने, हामीले हैन अलिकति सपोर्ट गरिदिने, उनीहरूलाई परफर्म गर्ने एउटा प्लेटफर्म दिने. That's the only way we can support. त्यो सपोर्ट त I'm open to anyone. If there is a hip hop artist that's going to come to Nepal that wants to do a show in Sugar, my place is always open. हैन हिप हप खोल्नलाई क्लब खोल्न हामीले पनि रिस्क लिएर खोलेको हो हैन. सो हामीले जुन हिसाबले हिप हपलाई एउटा कल्चरको लागि एउटा ढोका खोलेको छौं, आर्टिस्टहरूले पनि आएर हामीलाई भन्नु पर्यो दाइ हामीलाई यस्तो भइरहेछ, नेपालमा यति धेरै आर्टिस्टहरू छ, कोही सिङ्गर छ, कोही रक ब्यान्ड छ, उनीहरू जहाँसुकै जाओस्, I have no issues, म खुसी भएर जान्छु. But if you're an hip hop artist who wants to do a show, I think you should try and talk with Sugar as well, because that's our platform. We have a very small crowd, we have very small hip hop artists. हाम्रो क्लबमा अस्ति यङ ब्लुजको कन्सर्ट भएको थियो. We had V10, we had Vic, we have Yabesh, we had DJ Bishwa, we had OMG Spark, we have V10, we have 555, everyone in the club. And I was like having the most
happiest moment of my club life there. I was just sitting there at the owner, sitting there. The guys were like, "Thank you, NJ Dai, for making this happen." I was proud of myself. You know? That is an amazing feeling. You see all the rappers like there, all around everyone. Janam Rana was there. I know, like it was just a fun event, and my friend came in. He's like, my friend Samir, the funny one. He came in. He's like, "Oh, let's go to another club." Like I was like, "Bro, I opened this club for this night. You know what I mean? I wanted this to happen. Like you pay me $1,000 right now. I'm not going anywhere. I'm partying here." I was like on the stage, was dancing. I was having. That is when you realize like, man, this is fun. This work is fun. But yeah, of course, there'll be people who are asking for favors. Going back to your question, हामीले गर्ने हो, हामीले सक्नेसम्म गर्ने हो. कसैले आएर दाइ मलाई 10 लाख रुपैयाँ दिनु कहाँ अड्दिने हैन, त्यो हुँदैन. तर आर्टिस्टलाई सपोर्ट गर्नलाई या एउटा कल्चरलाई सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ सुगर इज अलवेज ओपन भन्ने कुरा. त्यो सिचुएसन हेरेर कसो छ, कतिको पहिला अब न्यास्टी भाइहरूले आएर सो गर्यो, लेट देम डु इट. त्यहाँबाट साकार आयो, एएनटिएफ आयो, V10 आयो, यङ ब्लुज आयो, जनम राणा आउँदैछ. लाइक वी वान्ट टु ओपन द गेट फर द हिपहप आर्टिस्ट. हैन, ठाउँ सानो छ. लाइक वी डोन्ट वान्ट इट टु बी लाइक अ म्यासिभ क्राउड. दिज इभेन्ट्स आर नट टु मेक मनी. लाइक यङ ब्लुजको कन्सर्ट भयो, वी डिडन्ट मेक एनी मनी, बट द कल्चर वाज सो गुड. लाइक all the hip-hop artists were there. हाम्रो त कल्चर हो नि त. That's what we want to do. That's what we want to promote. त्यसले गर्दा हामी पछि पैसा बनाउला. त्यसले गर्दा अरू आर्टिस्टहरू हाम्रोमा आउला भन्ने सोच हो नि त हाम्रो. त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले फेभर गर्छौँ. So since a lot of people over here business पढिरहेछ and they probably want to do something like you, हैन? What are some advices that you would like to give them of young people? What advices would you like to give them? Depends on what they want to do. Like, I don't know if people want to be like me. I hope they don't. It's a time-consuming headache work that I have. But of course, it has its own perks. You know, I meet a lot of people. It's fun. But yeah, just focus on what you actually like doing. Are you happy to make your hobby into a passion, and are you happy to make that passion into your lifestyle? Are you happy to make that lifestyle into your 9 to 5? So if you're happy to do that, you should definitely go through your goal and just keep on focusing. Because you fail a lot. I failed. I started what? How many jobs did I do? I worked at McDonald's. I cleaned toilets. I worked at office cleaning job. I worked as a driver for some time. And then I worked as a call center operator, right? And then I worked as a fraud analyst. I worked as a home loan consultant. I worked as a furniture CEO, area manager. So all these things, but I think it's a learning stage. You learn everything. So you can't be ashamed of doing something. Sometimes you go to Sugar, right? I'm sitting at the gate. I'm like, ticket liera basiranchu. It's not because I want to do it, but it's because I want to understand what my business is like. कति मान्छेले चाहिँ पैसा तिर्न खोज्छ त, कति मान्छे पैसा तिर्न खोज्दैन त, कति मान्छेलाई यो क्लब देखेर मन परिरहेछ नि, कति मान्छेले के भन्छ. That's, and you can only learn that by being on the floor, right? So त्यो अनुसारले चाहिँ बिजनेस गर्नुपर्छ अनि सिक्नुपर्छ. त्यो गर्न डराउनु हुँदैन. And then if you like what you're doing, then of course go for it. So I think किनकि अब a lot of people are going abroad, हैन? And त्यसपछि people are like, they kind of don't, अब म टिनेजर पनि लाइक होपै छैन कि नेपाल आएर केही गर्नु भन्ने छँदै छैन. बट when I see you and a lot of entrepreneurs in Nepal, हैन, like I see a bit hope. किनकि अब यहाँ नेपालमा बस्यो भने you go to these passport बनाउने ठाउँदेखि लिएर वडामा गयो भने everything there is some kind of हुन्छ नि फ्लजहरू देख्छ, हैन? गर्लफ्रेन्डसँग ब्रेकअप भयो भने बिहा नगर्नु त, हैन? So of course there are going to be hurdles in life, but how can you manage it? You know, म अस्ट्रेलियाबाट यहाँ आएँ, म कोही चिन्दैन थिएँ. कर्म दाइलाई चिने. कर्म दाइले यहाँ 15 वर्षदेखि नेपालको सबै क्लबहरू चलाएर बसेको. You got to make connections, like you said, पहिला कनेक्सनको कुरा. उहाँसँग काम गरेर सिक्नु पर्यो, उहाँलाई पनि आफूले काम गर्न सक्छु भनेर देखाउनु पर्यो. And then he's going to trust us in his new projects, right? म आफै आएर गर्छु भनेर म सक्दैन थिएँ. I couldn't have done it at all. रितेशलाई भेटेँ. It has been doing amazing job in the events industry, right?
उसलाई उसको कनेक्सन भेटेँ यो कनेक्सनहरू बिलाएर आफूले दुःख गरेर एउटा कनेक्सन बनाएपछि बल्ल काम सक्सिड हुने हो नि त सो त्यसरी आफ्नो देशमा केही नराम्रो भइरहेछ भन्नेमा छोडिदिने होइन क्या कसरी फिक्स गर्ने म बिहा गर्नुभन्दा अगाडि मेरो गर्लफ्रेन्डसँग 20 चोटि ब्रेकअप भयो we on and off for like years it doesn't mean I'm not gonna marry her now I'm marrying her maybe I'll have a baby in a couple of months or like a year हैन तर बिग्रेको कुरालाई सपार्न सक्नु पर्यो नि त आफ्नो देश त आफ्नो देश हो मेरो देशले यस्तो यस्तो गर्छ म आउँदै मेरो पोलिटिकलमा सबजना चोर छ भन्नु त भएन हामीले सपोर्ट गर्नु पर्यो के भइराछ देशमा इकोनोमीलाई कसरी स्ट्रङ बनाउने कसरी राम्रो बिजनेस गर्ने मेरो बिजनेसमा के खाल्टोहरु छ कसरी पुर्ने खाल्टोहरु भन्ने कुरा त हामीले मिलाउनु पर्यो so you shouldn't be scared of failing you should be looking at the vision of where you're going to end up हैन त्यो अनुसारले चाहिँ काम गर्नुपर्छ देशमा आफ्नो देशमा फर्किनुपर्छ बाहिर गएर एक्सपिरियन्स लर्न गर्नुपर्छ लर्न गरेर पनि तर आफ्नो देश चाहिँ फर्केर केही गर्छु भन्ने आश गर्यो भने I don't think you'll fail there's like people making millions in Nepal it's crazy I know some people making like 40 lakhs a week here you know so opportunity नभएको देश त होइन मलाई पहिला अस्ट्रेलियाबाट त नेपाल गएर के गर्छस् यत्रो गरेर यहाँ बसिरहेको त नेपालमा गएर के सिक्छस् भन्नुहुन्छ अहिले मेरो अस्ट्रेलियाको साथीहरु फोन गरेर के गरेर ओइ त यार कति गरिरा भन्छ त्यो त अब आफूले गर्न सक्नु पर्यो नि त हैन तर घाटी हेरेर गर्न सक्नु पर्यो So it's not a necessity to go abroad. I don't think it's a necessity. It's good to go and learn and get the experience. हैन सिक्नु पर्यो त्यहाँको मान्छे कसरी बाँचिरहेछ कस्तो कस्तो होटल्सहरु खोलिरहेछ त्यहाँको कस्टमर सर्भिस कस्तो हुन्छ त्यहाँको आफ्टर सेल्स सर्भिस कस्तो हुन्छ हैन तिम्रो यहाँ त्यहाँ आइफोन बिग्रियो स्यामसङमा एउटा एप्पलमा एउटा फोन बिग्रियो भने त्यहाँ जानेबित्तिकै नयाँ फोन दिन्छ नेपालमा दिदैन हैन सो त्यो सर्भिसेसहरु कसरी भइरहेको छ त्यो कुराहरु हेरेर if we can implement just a little bit of that in Nepal there'll be a huge change in the market a huge change so you should take some risk you should work hard and you should get things done So thank you so much Dai. No worries it was awesome talking to you guys hope you guys can take something out of me you know and if I said something that I wasn't supposed to say I apologize but everyone good day sugar baby